laquelle je ne discute pas avec le M23. Ati ngiyi impamvu ituma ntazigera ngirana ibiganiro na M23 kuko ubwayo yo ntibaho. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Ibihe byiza nibyo mbifurije mwe mwese mudukurikiye muri aka kanya. Ndagushimiye cyane kuba urimo gukurikira Connection TV. Je urimo kumva muri aka kanya nitwa Uwiringiyimana Patience. Ndaje ngo mbagezeho amwe mu makuru abarimo kuvugwa cyane amakuru abarimo gukurikirwa n'abantu benshi muri aka kanya. Ntabwo dukunze kujya kure yiwacu, ubwo ndavuga mu Rwanda cyangwa se muri Afrika muri rusange, ariko kandi nta nubwo tukunze kurenga imbibi zacu hano muri aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Nje muri studio rero nje kubagezaho amwe mu magambo yavuzwe na Perezida Tshisekedi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amagambo yavuze ariko akubemo igisubizo yarabajijwe n'abanyamakuru, kuko ku munsi w'ejo yaganiriye n'itangazamakuru abazwa ibibazo by'umwihariko ibirebana n'umutekano w'igihugu muri rusange. Ubwo urumva ntabwo bari kubura kugaruka kuri Kivu y'Amajyaruguru irimo kuberamo intambara ihuza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'umutwe w'inyeshyamba za M23. Mu bibazo yabajijwe rero hari umunyamakuru witwa Daniel Micombero. Benshi muramuzi uyu munyamakuru Daniel Micombero, akunze kugaragara kuri Twitter cyangwa kuri X nkuko yahindutse, avuga amakuru arebana n'umutekano uwo muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko akenshi kabona akunze kuripotinga inkuru zirebana n'ibyakozwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo zayo nyine FARDC nabo bafatanyije ku rugamba. Hanyuma abenshi rero bamenya amakuru kuri we ajyanye n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akenshi bayamenyera kuri Daniel Micombero. Yabajije ikibazo rero nyakubahwa Felix Tshisekedi amubaza ati dukeneye ko udusobanurira impamvu ifatika ituma ubutegetsi bwawe bwaravuze yuko butazigera buganira na M23. Ndaza kubyinjiramo neza mu kanya nintangira kurekura video zabo nanazisobanura mu Kinyarwanda ko ziri mu Gifaransa. Ariko mbere yuko mbigeraho nagira ngo mbabwire yuko Felix Tshisekedi akimara kubona Daniel Micombero nawe yatanga, yavuze ati kumbe ni wowe. Tari igihe najyaga ngira ngo ntubaho nkagira ngo ni umuntu w'umuhimbano uri aho ngaho. Reka mbyinjiremo mu buryo bw'amagambo yabo, hanyuma namwe mukurikira bumva Igifaransa. Turagendana uko ndagenda ndekura ijwi rya buri umwe mu rurimi rw'Igifaransa, hanyuma abatacyumva tembashyira mu Kinyarwanda. Ubwo turakomeza tujyane muri ubwo buryo. Ni Connection TV. Mbere ko twinjira, niba utarakanda handitse subscribe birebaho hari hasi urebe ko wabikoze, niba utarabikora uhita ubikora, urabuduteye inkunga ikomeye cyane. Reka dutangire twumve uko byari byifashe ubwo haganiraga n'itangazamakuru nyakubahwa Felix Tshisekedi. De Daniel Micombero qui nous vient de Goma. Merci. C'est un journaliste qui couvre l'actualité opérationnelle. Il est à Kinshasa pour quelques jours et nous wavugaga ni Patrick Muyaya, niwe warimo wakira abanyamakuru. Ati tujye kwakira umunyamakuru witwa Daniel Micombero. Ni umunyamakuru ukurikirana amakuru arebana n'ibihe by'umutekano n'intambara muri Kivu y'Amajyaruguru. Ati n'uwigoma atariko muri iyi minsi ari Kinshasa. Bonsoir monsieur Micombero. Vous savez, pour la petite histoire, pour l'anecdote plutôt, j'ai toujours cru que vous étiez une personne fictive. Ati honi Tshisekedi avuga ati rero Micombero ndagushimiye. Ati uzi ko hari igihe nigeze gutekereza yuko uri umuntu w'abaringa, uri umuntu utabaho, kubera ko ntabwo nari nzi ko uri umuntu wa nyawe. Je vois souvent vos tweets et j'apprécie. Vraiment, c'est pas pour... Ati kenshi nkurikira tweet zawe, ati mu by'ukuri ndagushimira pe. Mais je pensais que vous n'existiez pas, que c'était un... Ati najyaga ntekereza yuko utabaho wa mugabo we Micombero niwe yabwiraga. un troll comme voilà, mais là je vous vois en personne et félicitations pour le travail que vous faites. Ati uyu munsi rero ndakubonye amaso ku maso. Ati mu by'ukuri ndagushimira akazi udukorera twebwe nk'igihugu. Merci monsieur le président. Monsieur le Président, en lisant les déclarations de certains pays et organisations. Uwo rero ni Daniel Micombero atangira kubaza ati Monsieur le Président, ati yo dusomye ibivugwa n'ibindi bihugu tukanareba n'imiryango mpuzamahanga uburyo bavuga ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, à travers le monde qui interviennent déjà au sujet de la guerre et du calvaire que traverse bien sûr
la population dans l'est du pays en ce moment, l'on constate que beaucoup vont dans le sens d'appeler les parties au conflit à la table des négociations. Ati iyo turebye ibyo bavuga tubona yuko impande zose cyangwa se ibyo bihugu yaba imiryango mpuzamahanga bose basaba yuko impande zihanganye no kuvuga ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo nabo bahanganye mu rugamba bagomba kwicara ku meza y'ibiganiro bakaganira ku kibazo gihari. Monsieur le Président, la position de la RDC elle reste celle-là, pas de négociation avec le M23 qui le gouvernement a qualifié de terroriste. Ati iteka ryose twe tubona ku ruhande mwe nka guverinoma mwafashe nukutagira mu biganiro n'umutwe wa M23 ndetse mwamaze no kushyira ku rutonde cyangwa se mwamaze kukalifia kuufata nk'umutwe w'iterabwoba. Aujourd'hui, la population du Nord Kivu, la population congolaise veut savoir pourquoi cette position? Pourquoi? Ati uyu munsi abaturage bo muri Nord Kivu, abaturage b'abanyekongo bashaka kumenya mu buryo busobanutse neza impamvu mwahisemo kubifata mutyo. Le gouvernement congolais ne veut pas négocier. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ati kubera iki guverinoma ya Kongo idashaka ibiganiro? Qui se cache derrière cela? Pourquoi la position aujourd'hui de dire on ne négocie pas? Kubera iki mudashaka kujya mu biganiro na M23? Ese haba hari ikintu kibyihishe inyuma gituma muvuga yuko mutazigera mujya mu biganiro na M23? Très bien. Merci beaucoup. Ubona Tshisekedi ugiye kumusubiza. Par rapport à la négociation, parce que je vois beaucoup d'énervement parfois dans l'opinion, il ne faut pas oublier que même en situation de conflit extrême, Tshisekedi ati kubijyanye n'ibiganiro wenda reka mbanze ngo igitekerezo cyanjye uko mbyumva ku bintu birebana n'ibiganiro, ati mu buryo busanzwe n'ubundi ibiganiro bijya bikenerwa hakaba igihe bitabaye nubwo amahanga yaba ari kuvuga ko ibiganiro bigomba kuba, ntabwo ari ubwa mbere ibintu nk'ibi bibayeho ko abantu bifuza ibiganiro ariko ntibibi. Le contact demeure toujours. J'en veux pour preuve les exemples de l'Ukraine. Ndabaha ingero zifatika, ati reka mbere ku rugero rwa Ukraine. La Russie, aujourd'hui à Gaza, entre Israël et le Hamas. Ati ndabaha urugero rwa Gaza na Israel, kuri ubu ngubu na Hamas. Ibiganiro benshi bifuza ko biba ariko ntabwo biraba. Vous voyez que même si c'est pas direct, c'est par des forces ou des États ou des personnalités interposées que cela se passe. Donc ce n'est pas du tout inhérent à la seule crise congolaise de l'Est. Ati ubwo rero nta muntu ukwiye kubifata nk'aho ari ikibazo cyihariye cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuba itari kwemera ibiganiro n'ibintu bibaho kandi ibihugu byinshi biba bisaba yuko ibyo bintu byaba. Ati ubwo rero ni ibintu bibaho muri rusange. C'est normal. Deuxième chose, dans un conflit dans lequel hanyuma iki cya kabiri navuga rero ubwo agiye kwinjira mu muzi cyangwa se mu gisubizo muzi ku kibazo rabajwe na Daniel Micombero. Alors, pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo jusqu'ici rejette ces négociations? Ati reka noneho nkubwire cyangwa se ngaruke byimbitse kubera iki kugeza aka kanya guverinoma ya Kongo itari kwemera ibiganiro hagati yayo na M23? Parce que je vous fais un bref rappel. Au mois d'avril, je pense, si mes souvenirs sont bons, 2022. Atereka dusubire inyuma mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2022. Oui, ça devait être fin avril, à l'occasion de l'entrée officielle de la République démocratique du Congo dans la Côte. Ati ibyo murabyibuka neza ni muri bya bihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarimo yinjira mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu buryo officiel cyangwa se mu buryo bwemewe. Communauté d'Afrique de l'Est. Après la cérémonie, nous avons eu une discussion entre 4 chefs d'État. Ati nyuma yuko twe tumaze gukora ibirori byo kwishimira ko tugiye muri Afrika y'Uburasirazuba, habayeho inama igamije kuganira kugirana ibiganiro hagati y'abakuru b'ibihugu bine, les 4 chefs d'État, abakuru b'ibihugu bine bigize nyine bimwe mu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Qui nous recevait à l'époque, qui était aux affaires, le président Uhuru Kenyatta. Ibyo biganiro twakoraga n'ubundi byari biyobowe cyangwa se umuhuza muri ibyo biganiro ni
uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta niwe wari uri nk'umuhuza muri ibyo biganiro. Les deux présidents rwandais et ougandais, ainsi que moi-même, donc nous avons eu cette réunion où les grandes lignes ont été décidées, c'est-à-dire, je rappelle rapidement, qu'on devait mettre fin à l'activisme des groupes armés, tous. Ati icyo twaganiragaho rero kuri ayo meza y'ibiganiro hagati y'ibihugu bine kwari ugukora ibishoboka byose tugatangiza gahunda yo kugira ngo dushyire iherezo ku magrupe ku mitwe yitwaje intwaro iri muri Kongo y'Uburasirazuba. Quel qu'il soit, et on les yose uko yakabaye kandi avait catégorisé. Il y avait des groupes armés locaux, donc de Congolais, compatriotes, et puis il y avait des groupes armés étrangers, mais tous étaient. Ati icyo gihe rero tuganira twashyize mu byiciro iyo mitwe yitwaje intwaro. Twakoze ibyiciro bibiri. Igice cya mbere cyari imitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo ku giti cyabo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro y'abaturutse mu bindi bihugu bose ariko babarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. En République démocratique du Congo et non seulement déstabiliser la région de l'est du Congo mais également les pays voisins. Ati icyo twarebagaho nuko iyo mitwe yose iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaturutse muri ibyo bihugu cyangwa se imbere muri Kongo nuko icyo twabonaga atari uguteza umutekano muke kuri yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo honyine ahubwo inateza umutekano muke mu bihugu bituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dans les groupes armés étrangers, on avait visé les FDLR pour le Rwanda et les Red Tabara pour le Burundi. Mu mitwe rero iva hanze itari y'abanyekongo twashyize ku ikubitiro imbere umutwe wa FDLR ukoro ufite ariwo kibazo ku Rwanda ndetse n'umutwe wa Red Tabara ari nawo kibazo ku gihugu cy'u Burundi. Ati yo niyo twashyize imbere ku ikubitiro. Alors pour cela, on a dit on mettait un contingent en place composé de forces de plusieurs pays, sauf le Rwanda. Ati icyo gihe rero twahisemo gukorana mu buryo bwo gushaka imbaraga mu bya gisirikare kugira ngo imbaraga zihuriyemo n'ibihugu byinshi kugira ngo zifashe mu kurwanya nyine iyo mitwe niyo gahunda twari dufite. Pour dans un premier temps tenter la dissuasion, donc en tendant la main, on avait demandé à tous les pays concernés de tendre la main à leurs activistes armés. Et la République démocratique du Congo avait été désignée comme devant montrer l'exemple. Ati icyo gihe rero mu byo twaganiriyeho ko buri bihugu birebwa n'iyo mitwe ishobora kubiri gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigomba kugaragaza uruhare rufatika rwo kuba batera ya mbere cyangwa se ntabwo ya mbere bagahura n'iyo mitwe bafitanye ibibazo mu rwego rwo kugira ngo bakemure ibibazo byabo birangire ubundi iyo mitwe ibe yavaho burundu. Icyo gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isabwa kuba ariyo itanga urugero rwihuse kuba yaganira n'iyo mitwe nyine yitwaje intwaro iri muri Kongo y'Uburasirazuba. Que nous avions fait, je me rappelle, après je restais quelques jours à Nairobi pour attendre justement ces groupes armés. Ati rero nateye intambwe ya mbere ngira ngo mbikore koko namaze iminsi muri Nairobi ntegereje ko iyo mitwe rubundi abayihagarariye bahaza tukabasha kuba twavugana uburyo tugiye kubigenzamo. Dont le M23, souvenez-vous, muri iyo mitwe harimo na M23 ngira ngo murayibuka mu myaka yatambutse nyine. Malheureusement pour des raisons techniques je devais rentrer ariko kubera impamvu za tekinike ntabwo nabashije kuguma i Nairobi byabaye ngombwa yuko nsubira i Kinshasa ibyo ngibyo bitabayeho. Ça se faisait pas assez rapidement, c'est la MONUSCO qui devait nous aider aussi entre autres kandi byari na ngombwa yuko MONUSCO idufasha mu kugira ngo ibyo bintu bibashe kuba byagerwaho uruhare rwa MONUSCO rwagomba kugaragaramo. Faire venir donc ça fait que j'ai dû rentrer à Kinshasa. Mais je me suis adressé à ces groupes quand même par visioconférence parce que c'était... Et alors, au moment où nous étions dans cette discussion, il y a eu beaucoup de compatriotes. Ati ugiye twari twinjije rero muri ibyo biganiro kuko hari abaturwanyaga cyangwa se hari imitwe yitwaje intwaro twari twatangiye guhura qui était arrivé représentant leur groupe armé. Abahagarariye iyo mitwe abahagarariye iyo mitwe itandukanye twari twatangiye kuganira ibyo bintu bye byatangiye ariko aho ngaho rero dutangiye ibyo biganiro biri ankuru bitangiye kuba byaba ouvrir les hostilités sur le champ de bataille. Ati aho niho twongeye kubona M23 yongeye kugira gufungura ibitero cyangwa se gutangiza urugamba nkuko mwabibonye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Avons compris qu'en fait
c'était un empêcheur de tourner en rond. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons désigné comme groupe terroriste. Ati rero muri ibyo bihe nibwo twahise dutangira gufata M23 nka groupe y'iterabwoba cyangwa se groupe y'abateroriste. Désormais tout contact avec ce groupe-là. Donc ça c'était pour le rappel historique. Et donc depuis lors, le Rwanda qui niait à ce moment-là l'évidence, parce qu'à plusieurs reprises j'avais demandé au président Kagame de reconnaître si c'était vraiment lui qui était à la base de cette agression, il l'a nié. Ati aho rero nibwo natangiye cyangwa se twatangiye gushinja igihugu cy'u Rwanda kuba ari cyo kiri inyuma yo kongera kubyutsa cyangwa se kugaruka ku rugamba kwa M23 atari ku butegetsi bw'u Rwanda bwakomeje kubihakana buvuga yuko atari bo babari inyuma, atari ko natwe twakomeje kubashinja ko ari bo bari inyuma yo kugaruka kwa M23. Preuve de l'implication du Rwanda et avoir la preuve la plus officielle par les experts des Nations Unies qui établissait aussi. Ati twagiye tugaragaza yuko hari ibimenyetso, ati rimwe na rimwe tukanerekana n'ibimenyetso byashyizwe ahabona n'aba expert ba Nations Unies mu muryango w'abibumbye bigaragaza yuko u Rwanda ari rwo rwongeye gutera inkunga M23 kongera kuzamura umutwe ikagaruka mu rugamba, ariko ubutegetsi bwo mu Rwanda bukabihakana. La présence de l'armée rwandaise sur notre sol. Et là, ils ont changé de narratif, ils ont commencé à nous accuser de soutenir les FDLR. Alors, ati dutangiye kubashinja ko barimo barafashe M23 nibwo bashatse uburyo nabo batangira kudushinja yuko ngo turi gufatanya na FDLR. Je fais encore là un petit rappel rapide. En 2019, à 2 reprises, c'était ati ngaruka hanga reka ngira ikintu mbibutsa mu bihumbi 2019 ubwo ni hasubiye. À l'initiative du défunt général paix à son âme Delphin Kayimbi. Ati binyuze mu mugambi wari utangijwe cyangwa se ushyizwe mu bikorwa n'uwahoze ari umusirikare cy'igihugu yitwa Delphin, ni General Delphin. Valider le retour sous l'égide des Nations Unies de 2 colonnes. À 2 reprises, c'était des colonnes importantes d'éléments FDLR avec leurs dépendants, donc femmes et enfants, qui sont retournés au Rwanda. Donc s'il y avait ati habayeho gufatanya na Loni, habayeho yuko abantu bari muri FDLR bagenda basubizwa mu Rwanda, baba abagore, abana ndetse imiryango muri rusange igafashwa igasubira mu Rwanda bigizwemo uruhare n'ubwo bufasha nyine bwa Loni hari mu 2019. Vraiment des gens qu'on ne pouvait pas soupçonner de soutenir les FDLR, c'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Ati mu by'ukuri ibyo 2019 urumva twari twagize uruhare mu gufasha ko aba FDLR n'imiryango yabo basubira mu gihugu cy'u Rwanda. Et donc je referme la parenthèse, mais malgré ça le Rwanda a continué à réveiller ce M23. Ati ibyo reka nse nkubishyira mu dukubo mbyihorere, atariko nubwo ibyo byabayeho ntabwo byabujije u Rwanda gukomeza gukangura no gushyira ikibatsi cy'imbaraga muri M23. Je dirais même pas réveillé, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça. Ati nako sinavuga yuko ahubwo ari ugukangura M23 ahubwo ni ukuyiba inyuma igakora iyo iyiri inyuma. Pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Ati ngiyi impamvu ituma ntazigera ngirana ibiganiro na M23 kuko ubwayo yo ntibaho. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Ati ngewe rero kugeza ubu ibiganiro cyangwa se kugira ibyo tuvugaho ndashaka ndifuza yuko nabigirana n'u Rwanda kuko nibo bangabyeho ibitero, ntabwo ari M23 dukwiye kuganira. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba. Ati n'ikindi nababwira ibi nabivuzeho ejo bundi turi ya Addis Abeba muri Ethiopia mu nama aho twari twahuriye nk'abakuru b'ibihugu. À Paul Kagame lui-même en disant c'est vous que je veux avoir de face à moi. Nabyibwiriye perezida w'u Rwanda ubwe mubwira nti ni mwebwe nshaka yuko tugirana ibiganiro. Dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays. Ati aho mu biganiro nifuza ko tugirana ndashaka kuzamubaza ikibazo kigira kiti ni iki mushaka mu gihugu cyanjye no ku baturage banje. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. Ati ni iki mushaka mu by'ukuri gituma mukomeza kwica abaturage banje mukanakomeza kwiba igihugu cyanjye. C'est tout ce que je veux comme
thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. ati ngibyo ibyo nshaka yuko tuzaganira, nta kindi kintu nifuza kuzaganira nawe. Injustement depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture. Ati akadusobanurira n'impamvu akomeje ibikorwa byo kudutwarira ubutunzi kamere bwo mu butaka. Ati kandi ntabwo ari bwo gusa ahubwo n'ibikomoka ku buhinzi. Mais notre thé, notre café, ati icyayi cyacu, ikawa yacu va aussi au Rwanda, et quand iribwa ikagihanwa mu Rwanda. il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que ati kandi yamara kwibwa ivanywe muri Kongo ikagera mu Rwanda, bakagenda bagashyiraho ibirango bavuga yuko ngo iyakorewe mu Rwanda, nyamara ngo atari byo. Produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Ati ngiyo impamvu nyamukuru ituma ntashaka kuzaganira n'abo yise coquille vide, cyangwa se igikonoshwa. Urabona akanyamasyo, cya gikonoshwa cy'akanyamasyo gifite ikintu kirimo ngo kiyita M23. Atabo ngabo ntabwo nshaka kuganira nabo, ndashaka kuganira n'u Rwanda. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23, parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, ati ibingibi nanabibwiye perezida wa Angola wari urimo unsaba ko naganira nayo 23. Ati niwe wabinsabye yuko byaba buri gihe ahora bimbwira, ariko namubwiye ko ibyo bidashoboka, ni ibinamusobanuriye nawe. Président, faites-le. Mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces... Ati hari ikintu kimwe abantu mutaze 23 yanze kujya muri cantonnement, bimwe bari babasabye. Ati byo twe twabasabye yuko bashyira intwaro hasi bakagira ibice bareka bagasubira inyuma, mbese bagakurikiranwa n'ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ati byo barabyanze. Ati impamvu babyanze rero nta yindi, barabyanze kugira ngo batajyayo, nibamara kujyayo turimo turabakurikirana mu buryo bwacu, tuzabaka ama identification yabo agaragaza abo bari bo. Ati nitubibaka bizagaragara ko atari abanyekongo. Ati M23 ntabwo ari abanyekongo, ati ni abanyarwanda. Ibyo batinye kubikora kugira ngo batazabura ama identification agaragaza ko ari abanyekongo, ahubwo ari abanyarwanda. Ati nicyo batinye, nta kindi. Ces soi-disant combattants, et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Ati byo ikibaho rero muri 23 no gufata abantu bamwe na bamwe b'abakongomani bakabashyira imbere, hanyuma bakagenda babeshya yuko ari abanyekongo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari abanyekongo. 23 ntabwo igizwe n'abanyekongo. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de... Ati murabizi mwese ko turi igihugu kigendera kuri demokarasi, turi igihugu kigendera kuri demokarasi. Hashize iminsi tuvuye mu matora ahaciye mu buryo bwa demokarasi, bitigeze bibaho na rimwe mu mateka y'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Pas de coupure d'internet, pas d'exclusion de... Ntabwo twigeze dukupa internet, ntabwo twigeze duheza abakandida, ni ibintu bitigeze bibaho na rimwe. Candidat qui qu'il soit, on est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes. Ati twakoze amatora aho abantu bose bayitabiriye, aho indorerezi z'ubwoko bwose zaje zigakurikirana ibikorwa byacu by'amatora. D'organisation internationale, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement des élections, et non pas en prenant des armes. Ati ibyabayeho byarabaye, ariko ntabwo higeze habaho ibintu byo gufata imbunda ngo abantu bajye ku muhanda bajye kurwana. Ni ibintu bigaragaza yuko ari igihugu kigendera kuri demokarasi. Ati ubwo rero mu magambo make
nta gahunda yo kuganira na M23 mfite kuko ndi igihugu kigendera kuri demokarasi. Ubu ngubu ni Felix Tshisekedi nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga ibi rero, aravuga ibi mu gihe ku munsi w'ejo hagiye habona video ya Lawrence Kanyuka, uyu nguyu nuvugira umutwe wa M23 mu bya politiki, avuga ati twebwe turajwe ishinga noneho no kujya Kinshasa tugakuraho ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, tukamufata tukamushyikiriza ubutabera akabazwa ibyaha ari gukorera abaturage ba Kongo. Abaturage ba Kongo avuga bakorerwa ibyaha ni bandi, n'abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyaha bamushinja ni ibyo kuba akoresha ingabo zikohereza ibisasu bikagenda bikagwa mu baturage, abaturage bagapfa, bagasenyerwa, bagahunga. Ibyo byose bakabikubira hamwe bakabyita ibyaha. Ubwo n'urufatanye rwa M23 ndetse na AFC Alliance Fleuve Congo bavuga yuko bagomba gukora ibishoboka byose Felix Tshisekedi ubutegetsi bwe bukavanwaho hanyuma agashyikirizwa ubutabera. Tshisekedi nawe mu magambo ye nkuko mwayumvise ati turi igihugu kigendera kuri demokarasi, turi igihugu cyakoze amatora mu buryo buri democratic, nta kibazo kibayeho. Hanyuma abo kuri AFC na M23 bakavuga yuko nta matora yigeze abaho, amatora yabaye na yabaringa, bakavuga yuko imashini z'amatora zari mu ngo z'abantu, bakavuga yuko ibyavuye mu matora nk'umusaruro w'amajwi byaturutse muri izo mashini z'amatora zari ziri mu ngo, bakavuga yuko batemera yuko uyu mugabo yatowe. Ikindi bagarukaho ni ukuba abaturage bo mu bice bya Masisi za Rucuru aho ngaho batigeze bajya mu matora yo gutora umukuru w'igihugu kuko bari mu bihe by'umutekano muke, bakibaza uburyo umuntu abayobora batarigeze bamutora cyangwa se ngo batore undi utari we. Bakavuga yuko ibi ngibi bitanyuze mu mucyo. Ngibyo ibyo Perezida Felix Tshisekedi yagarutseho. Ariko mu bindi bintu yagarutseho abanyamakuru bamubajije bati se umugambi wawe wo gutera igihugu cy'u Rwanda nkuko wigeze kubivuga ubwo ari muri radio Top Congo cyangwa se ni radio, ati uwo mugambi uwugeze hehe? Aravuga ati rero burya ibihe birahinduka, niho ibya politike navuze kandi ibya politike uko biba bitangaje. Ati ibihe birahinduka, ubu ngubu icyo turimo kurebaho ni uburyo bw'ibiganiro bishobora kuba byashyirwa mu bikorwa. Ati uwo nifuza kuganira nawe mwamwumvise, abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba bari mu ntambwe zo kudufasha kugira ngo ibyo twifuza bibashe kugerwaho. Uyu munsi ndifuza yuko habaho kuganira, ntabwo nifuza ko habaho kurwana. Intambara mu by'ukuri ntabwo ariyo ikemura ibibazo. Kandi murabizi ko twe nk'igihugu kigendera kuri demokarasi ntabwo habaho gutera bitabanje guca mu nteko ishinga amategeko ngo imitwe yombi ibyemeze. Ati kugeza ubu nababwira yuko ndajwe ishinga nuko habaho ibiganiro tugakemura ibibazo mu mahoro. Ati benshi mwatewe ubwoba na rya jambo yavuze ngo ni rigolo, ubushotoranyi ngo buhambaye. Avuga ati bishobora kuba ari byo byabakuye umutima mu kumva uburyo nabivuganye agsa isa nk'ishimangira uburemere, atariko nibyo byakagombye kuba byakorwa. Ati kandi n'ubu ngubu tuvugana nibiba ngombwa yuko amahoro muri Kongo y'Uburasirazuba na Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko, nibiba ngombwa ko amahoro muri kana gace aboneka binyuze mu ntambara, nta kabuza intambara nzayikomeza. Atariko ntabwo ari cyo nifuza kwikubitiro, ndifuza yuko habaho ibiganiro. Reka ngane ku musozo mbibutsa ko nkuko yarabikomojeho n'ubundi mu bisubizo yahaga abanyamakuru, ubu tuvugana ku munsi w'ejo nibwo perezida wa Sudani y'Epfo yageze mu Rwanda. Cyari kimuzanye nta kindi n'ugura na perezida w'u Rwanda bakaganira kubirebana n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kongo y'Uburasirazuba. Presidence y'u Rwanda yatangaje yuko bagiranye ibiganiro hagati ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame na perezida wa Sudani y'Epfo nyakubahwa Riek Machar. Baraganira, mu byo baganiriyeho barebeye hamwe akamaro ko kuba Repubulika igice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'Uburasirazuba gifite umutekano ndetse n'icyakorwa. Ntabwo mu byo batangaje bagiye muri detail y'ibyo bavuze, ariko byose birarebana n'uwo mujyo. Urugendo rwe rero rukaba rugomba gukomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaganira na nyakubahwa Felix Tshisekedi uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma akajya no muri Repubulika y'u Burundi akaganira na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye uyobora igihugu cy'u Burundi. Hanyuma ibyo byose bikaba bigomba kuba bihuriza hamwe bigatanga igisubizo gishobora kuba cyashyirwa mu bikorwa, ibi bibazo by'intambara muri aka karere bikaba byahagarara. Felix Tshisekedi nawe aranateganya kujya guhura kujya muri Angola
akajya guhura na perezida w'iki gihugu ari nawe uri kubafasha washyizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kugira ngo afashe mu buhuza bw'ibi bibazo, akazaba no kuganira nanone byihariye na Uhuru Kenyatta aho ari perezida wa Kenya, nabo bakaganira n'ubundi icyakorwa. Ubwo buri mukuru w'igihugu yahuye n'abo bahuza afite ibyo avuga yifuza yuko bamugereza kuwo baba bari kwifuza kuganira, ubundi bakaganira. Reka mba ari ahangaha nshoreje na actualité nibiba birimo biravugwa. Reka mbifurize kugira ibihe byiza rero, nongera kubasaba gukanda kuri subscribe niba utari wabikora, kuko burya ni inkunga ikomeye kugira ngo dukomeze kubana muri uyu mujyi. Nitwa Uwiringiyimana Patience, mbifurije kugubwa neza. Uwiringiyimana Patience, mbifurije